आमर आज सरस्वती पूजा स्पेशल रोसे होठी भात बसची एठी आमर फार्म काम होची एठी कौन करछु दीपी कौन करछु तू काम करनु आसी हे निशांत निशांत आज कौन खाए भोजी होची सकाळू कौन खाई पिठा तरकारी पियाज फियाज पके खाई देछु नहीं आदरी आदरी तते खराब पड़ुची सेठी ए पडु उठी ए पडु पळे आसु नै पेपर को खराब काई बसछु पेपर से पेपर अछि अपन आई सेठी की भोजी हो छेटा को निशान मामू को डाक हां आज अरुआ भात डालमा हबो ए तू बंद कर समस्त खाइबा को आसीबे समस्त कहि दे समस्त खाइया को आसीबे तोरे होंडा तू गोटे 150 टका रे गुडी ठकी देला तोरे होंडा बसा आज केते 90 टका कोन ये पेपर आज 90 टका रे के जण खाइबे गुडी जे पन्नी के आनी छ कोबी कटा हला दिया डाली बाइच भात खाला बदल धीरे सुस्त कथा कोन कोन अरे वो एक वाडे गला सोइडे ये की कथा कोई जाली से डिश एबे कहि बन आसा हां भला जिया पिला रे बढ़िया सुंदर कथा कहि अब हमरे ग्रुप होबनी तू ये ले हमर रोसे या हां बा मु रोसे या ए पक्का बिया दे काडे हे इनका हां दे हल्लानी को गुड़ा काई गुड़ा नहीं अबे आनी बजा लुणा पकई ओके कड़ा नहीं दिलु दी पापा लिया ये कोड़े वाले तमे दीटा कोड़े पळेई जाबे जा बड़ा थाली आनी बजा जा बड़ थाली आउ गुड़ नहीं के आसबा गोटे पानी बोतल नहीं के आसबा ठंडा पानी गुड़ 250 के हां थोड़ी जीवा पक्का झट मेरा बते मसाला भी पक्का मेरा बते जी पक्का सब पक्का दीदी रे को छे पक्का गरम मसाला पक्का गरम मसाला देला पक्की कर लिया ओ पक्का ही संग संग ले हां ठीक कहि दे तापरे धनिया पत्र दोन मिनिट हां जा एते बेले गाई छी कोन माने गोळेइबा को वीडियो होछ बा ओहो है ना राम कृष्ण पेपर ना ढला आई दियो पूरा धरी की कांगुला कोन ढला धरे तू गई गरम मसाला के पक्का दिया पके दो छुआ माने का करछ बाली घर करछ वाह बड़ देखा जाउ छी बाली घर भयानु आपण देखि परबे बाली घर कोहटी देखान तो ए भांगी देले त्रिसा तने के भांगी ए गुडी भांगी ना के मिति त्रिसा सब भांगु जल्दी मु कोइ भी जल्दी हां आखिरे बाली बसी होला खेड़ा काय मन लागनी चला के भांगी दादा सेरा भांगी दादा अपन से कॉल कर जाता सालुडू टिका दिया था सालुडू लास्ट कम हां खाई अरे काकुड़ी फाकुड़ी आ से हां बस हां आ सालुडू दे ना कोन सेडा कोन चिप्स खट्टा बा रिंकू मामू गोड़ा पड़ी गला बुझिल लोगी खट्टा खाइबे बाता करी किलो ना खट्टा खाए को इच्छा किंतु ना खाइ दे त आ गोटे देटा जदी दे ना नहीं तो कोन हां छड दे खाओ हां तू न गो हां खाइ कर
देखा आनबे ହେଇଛି ଖାଇବା बहुत सुंदर ତତେ ପଚାରିନି ए कोना खाଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଏ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ମାଲିକ ସେଠି ବସିକି ତାଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଘର ମୋର କେମିତି ହେଲା କିଏ ଖାଇଲା କିଏ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାହା ଦେହ କ'ଣ ଆମେ ଆମର ହେଇ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକି ଆରାମସେ ଖାଇ ଏଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ଦେଖ ତମ ସାଥି ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ହେଇ ସେଇଠି ଲଷ୍ଟ ଏ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଟା ରହ। ଯେ ଭିडियो କରି ହେଇ ସେଇଠି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଖଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତା ବଦଳରେ ବା ସାଲଟ ହେଲା ହେଇ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ହଁ ସାଲାଡ ହେଲା ଆମର ଯାହା ହେଲେ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଆଗ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଥିଲେ କେତେ ଟମାଟୋ ଖାଇବା ମୋ ଗୋଡ଼ ଟମାଟୋ ଗୋଡ଼ ଖଟା ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖିଲ ନାଲି ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଖଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଆଜି ଟମାଟୋ ଖଟା ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ପାଇଥାନ୍ତେ କୁହ ତାପରେ ନା ଗୋଡ଼ରେ ପାଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଇଥାନ୍ତ ଭଲସେ ପାଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଭାଇଟା କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତା ଏ ଯୁଗରେ ଆଉ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ନାହିଁ ପୋଡ଼ିଦିଅ ମୋବାଇଲ ମୋର ପୋଡ଼ିଦିଅ ପୋଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ତମ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲି ପୋଡ଼ିଦିଅ ଏଟା ଠିକ 10ଟା ଚୁନି ଗଲେ ଖାଇପାରିବେ ବିଟୁ କଣ ପକେଇଲା କଣ କିଏ ପକେଇଲା ବିଟୁ ପକେଇ ଦେଇ ତମେ ସେଠି କାଇଁ ବଇଛ ତାହେଲେ ତା ଭଉଣୀ ଟଙ୍କା ପକା ତା ଭଉଣୀ କେ ଦେହ ଖରାପ କରୁଛ ତା ଭାଇ ସେ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ପକଉଥିଲା ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଉଡ଼ି ଯାଇଲା ଟଙ୍କା ବି ଉଡ଼ିଲା ସିଆଡୁ ପକାଉ ସିଆଡୁ ଏଡା ଚାଲୁ ବାଜି କୁଆଡ଼େ ବାଜି ପକେଇଲୁ ଟେକା ତୁ ତ ଜାଣିଲୁ ତ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଟେକା କାହିଁକି ମାରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ମାରୁଥିଲୁ ଟେକା ଏବେ କୁକୁରଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ଗାଈକି ମାରୁଥିଲୁ ତୁ ତ ଏଠି ତ ଖାଇଲୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ଗାଈକି କେମିତି ଉଡ଼ି ଆଇଲା ପାଣି ପାଣି ଆମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ମୁଁ ଅନେଇ ମୁଁ କହିଲି ସମୁଦ୍ର ମତେ ପାଣି ଆସିଗଲା ନା କଣ ଏଠି ଲୋକ କହିଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଚାଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଖୁଆଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଶୋଇକି ପଳେଇଲା ବାସନ କିଏ ମାଜିବ ଆସ ଏଠିକି ବାସନ କିଏ ମାଜିବ ବାସନ ମାଜିବା ଆସ ଭାଇ